हल्ले देल। हेलो हाय नमस्कार वेलकम कर यूट्यूब चैनल को। तो आम ए बाहर खंडाधार जावाकू आम गुरुमा माने सहित मोर दुई जन भौणी देखी दौची। आस ये आशा ये लिशा आम भी बाहर जाऊँ खंडाधार आम गाड़ी भी आसिक पहुँची जीव आज बढ़िया मजा हम आस किए जीव तुम के खंडाधार देखी गाड़ी रे ऑलरेडी आम आसी सारू एवं आम चलू पिंकी गुरुमा घर को तापर पिंकी गुरुमा घर जीव रानी गुरुमा घर को आउ या सांगे नौ अनेदेल टे अनेदे टे कड़े जाऊ खंडाधार गाड़ी कि चलेब गाड़ी हाँ 100 स्पीड रे हाँ ठीक अच्छे पिंकी गुरुमा घर को फिलहाल पहुँची पारिनु पहुँचबू ए सांगे सांगे तापर पिंकी गुरुमा घर को घर जीव रानी गुरुमा घर को तापर रानी गुरुमा घर सीएनजी पकड़ा जीवू तापर सीधा खंडाधार। तो आप आगू देखते ए पिंकी गुरुमा घर को जीव तो टाटा पछरे सांदा जात्रा थिला ना खाली तुम जाइथिलो ना नहीं दादा जाइथिलो किरा किरा सब आइटम हेतला तुम पाई तुम फेवरेट खाद्यडा हेतला नहीं नतला कौन खाद्य माने चिकन हेतला कि मटन भी मटन रहला कि मटन हम खाई दिया पळे के क्या जे टाइम हैला नहीं ओहो केतरा रे गलो कि तमे हम घर वाले छोटा रे हम 7:30 दा पळे आलो के गलो हम आलू ढोकला ओहो माइल बदे दादा जो ये के गलो खुड़ी सहित बदे गलो ना अच्छा कि गुरुमा कामर अपेक्षा करचंती हम आसबो बोली को पछता खली ताको बसे दे ठीक हाँ हाँ तुमको सीट नहीं बिना सीट रे बस से को पछ बड़ा बसे दे दियो देखो प्रिंस प्रिंस याड चा यार प्लेट बाबू से बोल कहां जा रहे हम एड गया से आओ प्रिंस कोड जाउस्ती एड चाहिए ठीक आस पा कोई रानी गुरुमा टिके कैमरा कोई भारी कोड जाउ जंती हमें एडे बस पड़बे हबो खंडाधार कोन करी बोली कोडे खंडाधार पड़ी नी कौन नहीं कि जाऊ पड़ी जीवु तेका कोडे कोडे हमें खंडाधार जाऊ बुलिया पई गुरु मम्मी हमें अब गुरु मम्मी रे ना आ कोडे अछो कोन अछो तमे कोन अछो किछि ना हाँ आम ए रानी गुरुमा घर को चलू तापरे गीत बजला नाचबू हाँ अच्छा ठीक अच्छे तो लगे गीत ने बाजब ताहले कौड़ा ओरिजिनल नाचबू डुप्लिकेट नाच गाना हो ना बाजिबो आना हो ताको कहि धरि आसे हेला हमर आज जमिला ताहले ना दादा नाचबो कि नहीं तुम गाड़ी पछे चलो नाचो आगो जाओ जो आ किसी समय मध्य आमे पहुँचे जीवु आम रानी गुरुमा घर को कंटेंट रो जे भरी भरी कंटेंट दियंते रानी गुरु मम्मी तांको घर को आमे पहुँचे जीवु मालो तुम बापा काले गाड़ी चलैथिलो हां ठेली पेली दो जो खाली सपना दादा जाने लागो सुजो जाए ताको काम क्या करेलेनी बोली सपना दादा हित भाई सता को हां थाले खुड़ी तो कहले नहीं किछि नहीं बोली ठीक अच्छी आम रानी गुरुमा घरे पहुँची जाऊ तापर देखा रानी गुरुमा केमती गेटअप होती आज आज स्कूल साड़ी ना ना आज सब की साड़ी रे की साड़ी ओरिजिनल साड़ी तो ताप साड़ी पिला भाया देखा जाऊ की ड्रेस रानी फोन करो रेडी आइलो गाड़ी से रेडी ना बस आमे
ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡୁରି ବେଡ଼ାରେ। ମୁଣ୍ଡୁରି ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବୁ। ଫୋନ୍ ଧରିଛୁ ଫୋନ୍ ଧରିଛୁ କୋଉ ଫୋନ୍ ତମ ମାରା ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ତୁମା ଧରୁ ନଥିଲୁ ତମ ମାମା କହୁଥିଲା ତୁ ଫୋନ୍ ଧରିବୁନି ତୁ ଫୋନ୍ ଧରୁ ନଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ ମରି ଯାଇଥା ତମେ କି କୋଉଠି ଖାଇବ କୁହ ଆମେ ଖାଇବୁନି ଆମେ ଖାଇଛୁ ଖାଇବ ତମେ ଖାଲି ଖାଇବ ଆମେ ଖାଇଛୁ ତମେ ଖାଇବ ଆମକୁ ଯିବ ନାଇଁ ଖାଇବ କି ରାଛି ତମ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଖାଇବ ଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ଠିଆ କଲେଣି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଟ ଛାଡ଼ ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଛେକି ଦେଉଛି କ'ଣ ହେରେ ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କହିଦେଖ କ'ଣ ହେରେ ତୁ ଓ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ମାଉସୀ ଆସ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଚାଲ କୋଉଠିକି ଖଣ୍ଡାଧାର ସବୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ତତେ ନବୁନି ଆମେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ବୁଲିଲୁ ତ ତୋ ବୟସ କେତେ କିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ପିନ୍ଧା ବୁଲୁଛୁ ହେ କିରାଟା କୋଉଟା ତୋ ଜୀବନ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନା କିଣିଥିଲୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୟସ କେତେ ଛୁଆ ଚଲାଉଛି ମୋବାଇଲ ମୋ ମୋବାଇଲର ଦାମ ବି ଏତିକି ହେଇନଥିବ ୟାର ମୋବାଇଲର ଦାମ ଯେତିକି ନାଇଁ ରେ 6,500 ଓହୋ ଆଉ 10,000 କିଏ ନେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ 6,500 କେମିତି କହୁଛୁ ଛୁଆ ହଜାରେ 16,000 ଗୋଟେ ଛୁଆରେ ଇଆଡ଼େ ଚା କ'ଣ ଖାଇଛ ଚା କ'ଣ ଚା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚା ଲଭର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚା ଲଭର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଚା ଲଭର ସେପଟେ ଇଏ ବି ଜଣେ ଚିକେନ କାଙ୍ଗାଳି କହିଥିଲି ଚିକେନ କାଙ୍ଗାଳି ବି ତାପରେ ଚାହା ଲଭର ବି ଆଜି ଯେହେତୁ ବାରଟା ଆମର ଆମିଷ ବାର ନୁହଁ ଆମେ ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ଦେବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଲୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇପାରିବୁନି ଆମେ ଆଜି ସାଧାରେ ଚଳେଇଦେବୁ 80 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ 80 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଚଳେଇଦେବୁ ନା ରାନୀ ଗୋଟା ନାଇଁ 80 ଟଙ୍କା ଚଳେଇଦେବୁ 80 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଚଳେଇଦେବୁ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖି ଆଣ୍ଟି ଚାହିଁଦେଲ ଇଆଡ଼େ ଆଣେ ଦିଅ ନା ଭାଇ ଭାଇ ତମେ କରୁନ ଶୁଣ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ନା ଆଗ ତମ ପା ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ଲସ୍ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ସବୁ ଅଲରେଡି ବସି ସାରିଲେଣି ଆମ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ତମ ଠେକୁଆ କାନକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲ ଠେକୁଆ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଆମେ ହେଲୁ ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରିଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଖାଇବା ଭରପୁର ଧରିଛୁ ଆହୁରି ଖାଇବୁ ଭାଇ କ'ଣ କେତେ ଖାଇବ ଆଜି କହିଲ କ'ଣ କେତେ ଆମକୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଟିକେ କହିଦେଲ କ'ଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆମ ଲାଗି ଟିକେ କହିଦେଲ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ଭାଇ ଶୁଣ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ନ ଆଜି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଟିକେ କହିଲ କରିବା ଲସ୍ ହବ ଯେ ଲାଭ ହବ ଠିକ ଅଛି କହିଦେଲି ନା କାଲି ଆଉ
ପାରେ ବୋଲନି ତ ତ ନାଚ ଛାଡ଼ି କରୁ Hey, Benny. ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି କୁରକୁରି ପାଗଳ କୁରକୁରି ପାଗଳ କୋଉ କାରେ ତ୍ୟାଗ କର ସମସ୍ତେ ରହିଲା 14 କିଲୋମିଟର ୟା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଖଣ୍ଡାଧାର ତ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଅଛୁ हेलो गाइस सुनो ना हेलो गाइस देखो ना गाइस देखो ना गाइस देखो ना केते एक्साइटेड अछो बहुत तुम केते एक्साइटेड अछो गुरु मम्मी देखि जाओ जाई केते एक्साइटेड अछो बहुत एक्साइटेड अछो केते एक्साइटेड अछो बहुत सारा देखो ना गाइस देखो ना एते समय अपेक्षा पर आमे आसी पहुंची जाइछु खंडाधार पहुंची जाइनु आ किछि समय पर पहुंचीबु एठी ए पाखरे गोटे हाट थिला से हाट को मु स्वप्न रे देखिथिली जे सुकुआ भी गुथिला स्वप्न रे देखुथिला ना सुकुआ भी गुथिला ना हाट रे देखो ने कथा गाड़ी डाफिक दबो 7.5 किलोमीटर आमे पहुंची जीवु एबे खंडाधार आमे एबे आपण देखि पारथिबा आगो गेट खंडाधार गेट हमको स्वागत करबा पई वेट करची आमे जस्ट टिकट पई टिके समय वेट कर जाइछु एठी हमर दादा जाइछंती टिकट आनिबा को तापर आमे जीवु खंडा कोडी जिबा की बाड़ी अछि गुरुमा अंगनवाड़ी ना की बाड़ी अछि रानी गुरुमा अंडाबाड़ी एडा ना की बाड़ी अछि कहउतले बे अंडाबाड़ी जाउ ना ते अंडा दिते मागबे आ दो न अंडा दिते हमको देबे नी गो ए पाखरे गुटे अंगनवाड़ी सेंटर अछि आम अंगनवाड़ी सेंटर एडा जोटे अवेलेबल अंडा मिले प्रतिदिन अंडा प्रतिदिन आमे आउ वीडियो भल लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देबे आ वेट कर था पार्ट 2